ਵਾਰਸਾ ਮਾਨ ਕਰੀ ਨਾ ਵਾਰਸਾ ਦਾ, ਰੱਬ ਬੇਵਾਰਸਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੀ। ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵੇਖ ਸੱਜਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰ ਦਰ ਰੋਲੇ, ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰ ਦਰ ਰੋਲੇ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਆ ਤਖਤ ਬਿਠਾਵੇ। ਉਹ ਸਜਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਕਾਵੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਆਵੇ, डर उसकी बेनियाजी से। और बड़े बड़े हाजी नमाजी, नाराज ना होना मेरी बात से, बड़े बड़े हाजी नमाजी हक की बात करनी होती है तो पीछे हट जाते हैं। एक बाबा बुल्ले शाह साहब की बात ना करते हैं दरमियान में, बाबा साहब ने बड़ा शिकवा किया, कहने लगे आज भी कीती जाते हो ते लहू भी पीती जाते हो, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੋ ਕੇ ਮਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭੇਜ ਮਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫੱਟ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਫਸ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੰਬੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਨਫਲਾਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देने क्यों नहीं, हम हक के साथ। हुजूर साथ चले तो वो शख्स कहते हैं जब गली में हुजूर जा रहे थे ना तो मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि वो तो बड़ा बदमाश है और हुजूर तो बोलते भी धीमा धीमा है, वो तो बड़ा गुंडा है, और मैं 100 बातें करता तो हुजूर एक जवाब देते। नीची नजरों की शर्मो हया पर दरूद, ऊंची भीनी की रिफत पे लाखों सलाम। तो महबूबे पाक कैसे बात करेंगे, वो तो बड़ा बेहया है, लेकिन कहते सारे रस्ते हुजूर ने कोई बात ना की, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चक डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। कहते नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, रिसालत, रिसालत। सुने, कहते हैं हुजूर जब उसके दरवाजे तक पहुंचे तो नबी पाक ने दस्तक दी, अबू जाल दरवाजे पे आए, और जब उसने आके पूछा ना क्या बात है क्यों आए, तो कहते फिर मैंने हुजूर की नजरों को उठते हुए देखा। फिर आला हजरत बोले, फरमाने लगे गजब से उनके खुदा बचाए, गजब से उनके अल्लाह ही बचाए जब हुजूर गजबनाक हो। फरमाया नजरें उठी और नबी करीम फरमाने लगे तू गरीबों का खून निचोड़ के चौधरी बनना चाहता है, इन मिस्कीनों की गर्दनें झुका के गरीब आदमी अब बोल नहीं सकता, इन्हें बुरा कह के चौधरी बनना चाहता है, ये तेरी सरदारी है, ये तेरा कमाल है। इस परदेशी के पैसे दबा गया, ला पैसे इसके। उसने हाथ बांध दिए, कहना जी मैं हुनी ले आया जी, दौड़ा गया अंदर से। मेरे रसूल पाक को अल्लाह ने रोब अता फरमाया। नबी पाक फरमाते मैं 1 महीना दूर होता हूँ तो दुश्मन मेरा फिर भी डर रहा होता, ये अल्लाह ने रोब दिया महबूबे पाक, अभी लाया जी, दौड़ा गया, घर से पैसे लाया, मेरे करीम रसूल ने ना वो पैसे उस शख्स को थमाए। उधर से अबू सुफियान ने एक जासूस भेजा था, जाओ देख के आओ अबू जाल क्या करता है, वो भी छुप के देख रहा था। नबी करीम अबू जाल से कहने लगे तेरी दोबारा शिकायत ना आए, कहने लगा जी आइंदा एहतियात करूंगा। हुजूर में पैसे उसे दिए, अब किसी शख्स की लूटी हुई दौलत मिल जाए और डूबे हुए खजाने निकल आए तो कितना राजी होता है। हुजूर ने दिए तो खुश हो गया, देखो मेरे महबूब का कमाल। यहाँ कुछ लोग नेकी करते हैं तो फिर सवारी भी करते हैं, कब रोज मेरा शुक्रिया अदा कर क्योंकि मैंने नेकी की है। महबूब फरमाने लगे तू अगर कहे तो मैं जाऊं, खुद भीख दे खुद ही कहे मंगते का भला हो, तू कहे तो जाऊं, कहे तो जाऊं। बेचारा रो पड़ा, कहने लगा महबूबा उस शानों वाली माँ का नाम पूछ सकता हूँ जिसके घर में तेरे जैसा लाल आया है, उस अजमतों वाले बाप का नाम जिसने तेरे जैसा लाल जना। महबूबा वो शानों वाला कबीला जिसमें आप आए, आपका नाम। हुजूर ने फरमाया नाम छोड़, तुझे तकलीफ होगी, ये लोग तुझे परेशान करेंगे, तू बस ये पैसे रख। हुजूर अगली गली में गए तो जासूस कहने लगा इनके पीछे ना जाना, ये माज़अल्लाह जादूगर है, साहर है। उसने हाथ झटका, कहने लगा दफा हो जा, तू भी झूठ बोलता है और तेरे सारे सरदार भी झूठ बोलते हैं, अगर कायनात में कोई सच्चा है तो वो मोहम्मद अरबी की जात सच्ची है, ये रसूल कायनात। मेरा और आपका सुने, कुछ नहीं, जो बंदा कुछ नहीं ना कर सकता वो किसी को तसल्ली तो दे सकता है कि नहीं, इतना तो हो सकता है ना। कुरान मजीद ने कहा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा,
میرے رسول پاک نا خوشخبریاں سنانے آئے، ڈر سنانے آئے، تھوڑا تھوڑا نا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا شروع کریں، چھوڑ دیں انتظار کرنا۔ مجھے بڑا اچھا لگا یہ لبیک فاؤنڈیشن جو ان دوستوں نے بنائی۔ دیکھو خیر کا کام کوئی بھی کرے نا، میری ایک طبیعت ہے، میں کہتا ہوں کہ میں یہاں آپ کے یہاں بیان کر رہا ہوں تو فیصل آباد میں جو بندہ اس وقت تقریر کر رہا ہے نا، مجھے اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس لیے کیا جو میرے پاس ہے، دائیں بائیں کچھ بھی نہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، ایسا نہ کرو۔ جتنا بھی جہاں بھی جو بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ کریں، اس سے نا ایک یونٹی پیدا ہوگی، ایک خوبصورتی آئے گی۔ تھوڑا تھوڑا پیار کرنا سیکھیں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جب بھی اینک لگاتے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں کہ کوتاہی کہاں پڑی ہوئی ہے، وہ کوئی کوتاہی مل جائے تو اس کو ڈسکس کریں۔ اچھے لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ اچھے لوگ کوتاہی نظر آئے تو آنکھ بند کر لیتے ہیں، خوبی نظر آئے تو دنیا کو بتاتے ہیں۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیجئے گا، شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب کسی کو غسل دو نا، اگر کوئی اچھی چیز نظر آئے تو لوگوں کو بتاؤ، حکم ہے۔ پتہ ہے آپ کو، چہرہ جی کھل گیا تھا، میں نے دیکھا، روشنی پھیل، یہ بتاؤ۔ لیکن اگر کوئی بری شے نظر آئے، کف لسان، چپ کر۔ حضور نے حکم دیا، اذکروا محاسن موتاکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی چلا جائے تو اس کی اچھی اچھی باتیں بیان کرو، برائیاں ہوں بھی تو ان سے صرف نظر۔ آج پتہ کیا ہو رہا ہے، ایک بندے میں 99 خوبیاں ہیں، ان کو کوئی نہیں بیان کر رہا، جو ایک خامی ہے نا وہ ہر بندے کو نظر آ رہی ہے۔ تھوڑا تھوڑا پیار کریں۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس طرح محبت بانٹ سکتے ہیں، کس طرح لوگوں کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں، کس طرح آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو میں کہہ سکا اللہ اسے قبول فرمائے۔ جی وہ کون سا واقعہ ہے؟ بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، ابھی آتے آتے میرے کان میں بھی کچھ کہا جا رہا تھا، کیونکہ سوشل میڈیا نا جی، تو دوست جو ہیں وہ باتیں سنتے رہتے ہیں، کرتا رہتا ہوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں اور ہے، جیسا کہ انہوں نے اشارہ دیا، میں نا اسی انداز میں وہ والی روایت چلے بیان کر دیتا ہوں، ان کی بات بھی پوری ہو جائے گی اور عنوان بھی تھوڑا سا آگے چلا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام جب احساس فرماتے تھے نا، احساس، تو وہاں میرے نبی پاک نے جانور کا بھی احساس فرمایا۔ پتہ کیا ہوتا ہے، جب احساس پیدا ہو جائے تو پھر سب کا ہو جاتا ہے، اور جب نہیں نہ پیدا ہوتا تو پھر اپنا ابا بھی روتا رہتا ہے، پھر اپنی اماں بھی پریشان رہتی ہے۔ احساس کی شدت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو رش بہت زیادہ تھا۔ یہ بخاری میں بھی ہے لیکن زیادہ تفصیل حضرت امام جلال الدین سیوطی کی الحاوی الفتاوی میں آپ کو ملے گی۔ کہتے ہیں کہ گزر رہے تھے تو رش تھا، تو حضور نے فرمایا پتہ کرو یہاں کیا ہے۔ کہتے میں گیا تو کہا یا رسول اللہ ایک اونٹ پاگل ہو گیا، لوگوں کو کاٹ رہا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا پیچھے ہٹو میں چلتا ہوں۔ اب یہ لفظ لکھے ہیں امام سیوطی نے کہ لوگ نا اونٹ کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو نیزے مار رہے تھے، تیر، آپ کو پتہ ہے نا، ہلکان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ اس قدر کمزور ہو جائے کہ گر جائے۔ پاگل جو ہو گیا تھا، کاٹ رہا تھا۔ کہتے ہیں حضور نے جب اس کی کیفیت دیکھی تو نبی پاک نے جلال فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ کیا طریقہ ہوا؟ فرماتے ہیں حضور نے انہیں پیچھے کیا تو وہ اونٹ، جانور، یہ صحیح بخاری کی متواتر درجے کی حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا ارسلت الی الخلق، میں صرف انسانوں کا نہیں، میں اللہ کی ساری مخلوق کا رسول بن کے آیا، میں مخلوق کا رسول ہوں، مخلوق کا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اونٹ حضور کی طرف دوڑتا آیا، اس نے آ کے حضور کے قدم چھوئے،